अकारण कारण सब कारण करुणावरण सच्चिदानंद शरण शरण जगदीश्वर जगतकर्ता जगन्नियंता कोटि ओडियार मौलमणि प्रभु श्री जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु यज्ञ पुरुष भगवान प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री गुरुदेव उपस्थित मंचासन समस्त कलाकार वृंद एवं ये यज्ञ समस्त यज्ञ समस्त ब्राह्मण मंडली हरिकथा श्रवण भगवान की कृपा कौन कले भगवान की कृपा चलती कौन कले भगवान शीघ्र प्रसन्न होती किसी लोग कहते भगवान को प्रसन्न करने को हेले जे भगवान से प्रति प्रसन्न होले बड़ बड़ जो माने विद्वान पंडित ज्ञानवान से माने भगवान से माने को प्रति भगवान कृपा करो बड़ बड़ जाति के ब्राह्मण मान बोले ना ताले भगवान को जदि कि प्रसन्न कर दिए कि भगवान यदि शीघ्र प्रसन्न ही जाती ज्ञान विद्या जदि भगवान विद्या प्रसन्न होती ताले का विद्या गजेंद्र ये गजराज कौन पढ़ी था को क्लास से करथिला अरे भगवान को कृपा तो प्रतिदिन जे माछ मारुछि जहा को आमे कहछे केउट भगवान को कृपा केउट ऊपर मध्य पड़ी था ताले भगवान कृपा यदि भगवान ज्ञान में प्रसन्न होते नहीं ताले भगवान देखिए किसी लोग कहते भगवान को प्रसन्न करने सौंदर्य हवा भगवान जो मैंने सौंदर्य अच्छी सुंदर लोक भगवान प्रसन्न हो ना यदि भगवान सुंदर प्रसन्न ही जानती ताले उपजया किम रूपाद बुबुजार तार रूप कौन थिला ताले भगवान विद्यारे प्रसन्न होती ना रूपरे प्रसन्न होती ना ये गजराज ता पाखे कोई विद्या थिला जाति रे पशु थिला भगवान प्रसन्न गोटे पद्म दे भगवान श्री हरि को प्रसन्न डाकिला गाध जल भितर गजराज डाकुछि कौन कहले पद्म गोटे धरी हस्ते कुंभे चाहिया
କିଛି ନଥିଲା ବୋଲା ସଂସାରର ଯିଏ ହରି ଯିଏ ସାର ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିବି। ଗଜରାଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେବା। କିଛି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଧନୀ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଯଦି ଧନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁଦାମା ତାର କଣ ଥିଲା? ଭଗବାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଡୁଳ ମୁଠାଏ ତଣ୍ଡୁଳ କହିଲେ ଚାଉଳ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେଇଥିଲା। ଜାତିର ବ୍ୟାଧ ରାତି ପାଇଲେ ଯିଏ ଶିକାର କରେ, ରାତି ପାଇଲେ ଯିଏ ମାଛ ଧରି ଯାଏ, ଯୋଉ କେଉଟ କୈବର୍ତ୍ତ, ତା ପାଖରେ କୋଉ ଗୁଣ ଥିଲା? ତା ପାଖରେ କୋଉ ଗୁଣ ଥିଲା? କିଛି ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅୟାଚିତ ଭାବେ କୃପା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ପାଣି ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକୁଛନ୍ତି, ରେ କୈବର୍ତ୍ତ ତୁ ଆମକୁ ଗଙ୍ଗା ପାରି କରିଦେ। କୈବର୍ତ୍ତ ଜାଣିଛି ଅଥଚ ଶୁଣୁ ନାହିଁ। କୈବର୍ତ୍ତ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଉଛନ୍ତି ଶେଷଙ୍କର ଅବତାର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ରେ କୈବର୍ତ୍ତ ତତେ କଣ ଶୁଭୁ ନାହିଁ? କୈବର୍ତ୍ତ ଉତ୍ତର ଦଉଛି, କଣ କହୁଛି? ମୁଁ ବଧିର ନୁହେଁ, ବଧିର ନୁହେଁ ବୀର। ଶୁଣିଥିଲି ପଥରେ ପଥର ଗଳା, ବାଲି ପଡି ତୋଚରଣୁ ଆଶଙ୍କା ଉଠୁଜେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆରେ ତମେ ସେଇ ଦୁଇ ଭାଇ ନା ଯାହାଙ୍କର ପାଦର ରଜ ବାଜିକିରି ପଥରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଥର ଚଟାଣ ଗୋଟା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ତମ ଦି ଭାଇଙ୍କର ପାଦ ରଜ ବାଜିବ, ଏକରେ ହଉଛି କଣ ଆମର ଇଏ କାଠର ନୌକା, ନୌକାଟା କଣ ହବ ନାୟିକା ହେଇଯିବ। ସଂସାରରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇ ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସଂସାରୀ ଯିଏ ବିବାହିତ ସଂସାର କରିଛି ଜାଣିଛି ସଂସାରର କଷ୍ଟ କଣ। ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇକରି ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିପାରୁଛି, ଯଦି ମୋର ନୌକାଟି ଗୋଟେ ନାୟିକା ହେଲା ତାହେଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା। ମୋର ବୃତ୍ତି ହଉଛି ମୁଁ ପାଣି କରିଦେଇଥାଏ। ନୌକା ଯଦି ନାୟିକା ହେଲା ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା। ବୃତ୍ତିରେ ମୋ ପୋଷେ ପୁତୁ ବସାଇ ଦେବି ନାହିଁ ନାବେ ନଧୋଇ ପାଦ। ମୁଁ ବସାଇ ଦେବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ରାମ ଜାଣିପାରିଲେ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କୈବର୍ତ୍ତକୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ଏ ଜାତି ରହୁଛି ଶୁଦ୍ର, ଜାତିରେ ଧୀବର। ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ପଦ, ଆଜି ସେଇ ପଦକୁ ଆଜି ଭଗବାନ କୈବର୍ତ୍ତକୁ ଦେବେ, କୃପା କରିବେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ହସିଲେ, ରେ କୈବର୍ତ୍ତ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ? କୈବର୍ତ୍ତର ଗୋଟିଏ କଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବସେଇ ଦେବି ସତ, କିନ୍ତୁ ନ ଧୋଇ ପାଦ। ମୁଁ ଆଗ ତମ ଦି ଭାଇଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୋଇବି, ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇବି।
भगवान कृपा ठीक अच्छे जदि चाहूचु आज मु चाहूची मो पाद धोई दे बढ़ाई देले पद को आज प्रभु आज बढ़ई देले से पैर को हिरभुवीर पैर को धई देला आज देख परिवर्तन धीवर जाति सूत्र आज प्रभु आज पाद स्पर्श कर देले भगवान कृपा भगवान देखिले नहीं कौन गुण देखिले नहीं जाति देखिले नहीं भगवान कहती मु जदि प्रसन्न ही जाए उठले व्याधस्य चरणं वयो विद्या कागजेन्द्रस्य उदया किं उपादिकं सुदामनं किं धनं सुदाम दरिद्र ब्राह्मण कोन धन थला किंतु यदि भगवान प्रसन्न ही जानती उठले भक्त्या तुष्यति केवलं चरुणी भक्ति प्रियो माधव भगवान यदि प्रसन्न हेबे जीवर देखिबे विशुद्ध भक्ति भगवान ज्ञान रे प्रसन्न हेबे नाही कोनसी ऊपर प्रसन्न हेबे नाही यदि भगवान प्रसन्न हेबे तुमर हृदय रे थिबा भक्ति की प्रसन्न तनु भगवान को कृपा जीव अपने केतबेले को समय की अवस्था हो ये कथा भगवान जानते आपण आखि बुझी ध्यान करते भगवान कृपा हम नहीं अकस्मात भगवान कृपा जीव भगवान देखिबे नहीं छोट बालक किबा ये कौन नीच उच्च देखिबे नहीं भगवान को अनुकंपा संसार रे अतीव दुर्लभ वस्तु संसार गति है जे सत्संग आउती है प्रभुकर कथा सब किसी मिल पारे संसार रे संत तुलसीदास गोस्वामी कहती बोले गोटे गृहस्थर घरे धन संपत्ति अच्छी स्त्री अच्छी पिला छुआ अच्छी गोटे कथा नहीं से गोटे कथा भगवान कथा एवं संत मान पदार्पण